بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ برادران اسلام تشریف فرمائے ہیں، ان سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، جب اگر نبی کی بیٹی کو کوئی اذیت نہیں کی گئی تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں بنت پیغمبر رخصت ہو گئی؟ اگر کوئی اذیت نہیں دی گئی تو کیا وجہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کی عمر سے رخصت ہو گئی؟ آپ کسی مولوی مفتی عالم کے کہنے پہ نہ مانیے، جائیے خود اسلام کی برگردانی کیجیے، صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر کے مجھے بتا دیجیے۔ اور عزادارو، جب بی بی دربار میں گئی تھی تو خود چلتے ہوئے جا رہی تھی، عزادارو جب واپس آ رہی تھی کبھی فضا کا سہارا لیتی تھی، کبھی اسما کا سہارا، اور عزادارو جب دربار میں گئی تھی بی بی خود چل کے جا رہی تھی، اور جب واپس آ رہی تھی دیواروں کو ہاتھ رکھتے ہوئے آ رہی تھی۔ علماء پھر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب اپنا حق مانگ رہی تھی سر کے بال کالی تھی، عزادارو ایسا جواب ملا کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو جب روتی ہوئی بنت پیغمبر گھر واپس آئی تو علی نے کہا، فاطمہ کیا ہوا؟ تم تو جنت کی سردار ہو، اگر ایک باغ کا ٹکڑا نہیں ملا تو کیا ہوا؟ تم جنت کی سردار ہو۔ عزادارو نبی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا، علی تو کس بات کا نہیں، مجھے میرا حق نہیں ملا۔ فاطمہ کو رلاتی یہ بات ہے، کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ کہ فاطمہ اس بات کو روتی ہے کہ کہا گیا فاطمہ جھوٹ بولتی ہے۔ عزادارو یہ بی بی کون ہے؟ تمام علماء اسلام نے لکھا ہے، کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ، کہ جب بھی فاطمہ دربار میں آتی تھی نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا۔ جناب فضا کہتی ہے نبی کا آخری دن تھا، لقاحت کا عالم تھا، کہ اچانک نبی نے بستر سے اٹھنا چاہا تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے بٹھا دیا۔ نبی نے دوسری دفعہ اٹھنا چاہا، لوگوں نے پھر بٹھا دیا۔ کہ جب تیسری دفعہ اٹھنا چاہا، کوہنیوں کا سہارا لے کر لوگوں نے بٹھانا چاہا، نبی نے کہا، مسلمانوں دیکھو میری فاطمہ آ رہی ہے۔ عزادارو مجھے بتاؤ تو صحیح، جس بی بی کا نبیوں کا سردار کھڑے ہو کے احترام کرتا ہو، اس کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے گی، اب میں جہاں پر بھی جاؤں گی میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے گا۔ بس عزادارو یہی شاید سوچ کے دربار میں چلے گئی، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ۔ اجرکم علی الصحابہ۔ عزادارو نبی کے بعد کتنے دن نبی کی بیٹی زندہ رہی؟ تاریخ کی کتابوں میں 5 اقوال ہیں، سب سے کم جو ہے کہ صرف 40 دن زندہ رہی تھی، یہ تاریخ یعقوبی کے اندر ہے روایت، اور جو سب سے زیادہ کی روایت ہے وہ یہی صحیح بخاری کی، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہی۔ ہمارے نجف کے ایک عالم ہے آغا اصفہانی، آغا خوئی کے بھی استاد تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی، 40 دن زندہ رہی ہو، 95 دن زندہ رہی ہو، یا 6 مہینے زندہ رہی ہو، کہا کس حالت میں زندگی گزاری ہے، وہ 3 جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس، نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی شدت غم کی وجہ سے اپنے پیشانی کو رومال سے باندھ کے رکھتی تھی۔ اجرکم علی الصحابہ، سوائے اس کام میں مالا کس سے کام نظر ہوتا ہے؟ اگر اس میں تو منت
की जरूरत नहीं। अदादारो जिसके दिल पे चोट लगती है, दिल पे पैगंबर की मोहब्बत है, बस वो दो जुमले समाप्त कर दीजिए। रोने की शक्ल बनाना भी इबादत होती है। पहली निशानी का लम तज़ल बाद अबीहा मुअस्सबत रास, जितने दिन जिंदा रही है हमेशा सर को बांधे रखती थी। दूसरा जुमला लिखते हैं वह मुहमर्रतल आइनी, हमेशा रोने की वजह से आंखें सुर्ख रहती थी, हमेशा आंखें सुर्ख रहती थी। अल्लाह ताला ये तीसरा जुमला सख्त है। जो भी सादात है मैं उनसे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, इसलिए माँ का गम सुनना बड़ा मुश्किल होता है। ज़रा अपनी माँ को इस दर्जे पर रख के सोचिए तो सही। अल्लाह ताला तीसरा जुमला लिखते हैं वह मुनहदत रुकनी, 18 साल उम्र थी, कमर झुक गई थी। अजरकुम अला ज़हरा, और आपको सिवाय इस गम में किसी गम में न रुलाए। मुनहदत रुकनी का 18 साल उम्र थी और कमर झुक गई थी। अज़ादारो फिर वो आलिम कहते हैं कि दुनिया में बीबी के गवाह झुटला दिए गए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन बीबी जो गवाह पेश करेगी वो कोई नहीं झुटला सकेगा। कहते हैं पहला गवाह कौन है? अल-बाब, वो जलता हुआ दरवाज़ा जो ज़हरा पे गिराया गया। अजरकुम अला ज़हरा, कहा पहला गवाह जो क़यामत को पेश करेगी अल-बाब, कहा वो जलता हुआ दरवाज़ा जो बीबी पे गिराया गया। कहा दूसरा गवाह अल-जिदार, वो दीवार गवाही देगी जिसका फातिमा सहारा दे रही थी। अजरकुम अला ज़हरा। अज़लम आखिरी रिवायत पर सुन लीजिए। नबी के एक सहाबी है, सुलैम इब्न कैस उनका नाम है। जब नबी की बेटी का घर जलाया गया, सुलैम मदीने में नहीं थी। अज़ादारो सुलैम कहते हैं मैं मदीने के बाहर गया हुआ था। कहते हैं कि जब मैं मदीने वापस आया तो मैं सुन रहा था लोग कह रही है फातिमा के घर को आग लगाई गई। कहते हैं मेरा दिल नहीं मान रहा था, जहाँ मोहम्मद खड़े होकर आयते तत्हीर पढ़ता हो, क्या उस दरवाजे को भी जलाया जा सकता है? अज़ादारो जनाब सुलैम कहते हैं, अज़ादारो आयतुल्लाह कासिम कज़वीनी ने अपनी किताब फातिमा मिनल महदी इलल लहद में ये रिवायत लिखी है। सुलैम इब्न कैस कहता है मैंने कहा मुझे कोई सच्चा साथी मिल जाए, मैं उससे पूछूं ये बात सच है। अल्लाह सुलैम की मुलाकात जनाब सलमान फ़ारसी से हुई। जनाब सलमान फ़ारसी को एक तरफ लेके गए, कहते हैं या सलमानु हल दखलू वलम यकु इस्तिज़ानु, सलमान ये बात सच है लोग बगैर इजाज़त के फातिमा के घर में दाखिल हो गए। अजरकुम अला ज़हरा। अज़ादारो बड़ा मुश्किल होता है घर में पर्दादार मस्तूरात मौजूद हो और कोई नामहरम अजनबी शख्स बगैर इजाजत के घर में दाखिल हो जाए। ज़हरा तो दुनिया को पर्दा सिखाने वाली थी। सुलैम ने कहा ये बात सच है लोग बगैर इजाजत के फातिमा के घर में दाखिल हो गए। अज़ादारो जनाब सलमान ने एक चीख मारी, इज़्ज़तिल जब्बारी, हाँ खुदाए जब्बार की इज्जत और जलालत की कसम ये बात सच है लोग बगैर इजाजत के ज़हरा के घर में दाखिल हो गए। अज़ादारो फिर सलमान रोना शुरू कर दिया। सुलैम कहता है सलमान अब किस बात को रो रहा है? रुलाती ये बात है वलैसा अला ज़हराई मिन खिमार, रुलाती ये बात है जब नामहरम लोग ज़हरा के घर में दाखिल हुए तो ज़हरा के सर पे चादर भी नहीं थी। अजरकुम अला ज़हरा। माला आपको सिवाय इस बात में किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो जो दुआएं लाए हो जन्नत की सरदार आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। कहा मुझे रुलाती ये बात है जब नामहरम लोग घर में बगैर इजाजत के दाखिल हुए। वलैसा अला ज़हराई मिन खिमार, बिन्ते पैगंबर को इतनी मोहलत भी न दी कोई बड़ी चादर उठा ले। बिन्ते पैगंबर पे कोई बड़ी चादर भी नहीं थी। लाकिन्नहा लम्मा रअऊहा, कहते हैं जब बीबी ने देखा नामहरम लोग मेरे घर में दाखिल हो गए और मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि मैं कोई बड़ी चादर उठा लूं। कहा फिर फौरन बीबी ने क्या किया? लाकिन्नहा लाज़त वरा अलबाबी, फौरन बिन्ते पैगंबर दरवाजे के पीछे चली गई। सुलैम कहता है सलमान नबी की बेटी न जाती दरवाजे के
लाकिन्नहा लाज़त वराअ अल-बाबी, सुलैम इसलिए दरवाजे के पीछे गई, रिआयतन लिस्सत्रि वल हिजाबी, ज़हरा अपना पर्दा बचाने गई। अजरुकुम अला ज़हरा, बिन्ते पैगंबर अपना पर्दा बचाना चाहती थी। बिन्ते पैगंबर ने देखा ये अजनबी लोग आ गए, ये नामहरम लोग मेरे शहर तक आ गए, तो नबी की बेटी अपना पर्दा बचाने के लिए फौरन दरवाजे के पीछे चली गई। लम्मा रअऊहा, एक मलाउन ने देखा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान है, असरूहा असरतन। अदारो कोई आलिम तर्जुमा नहीं करता, मैं भी सिर्फ इशारा करूंगा। लम्मा रअऊहा, एक जालिम ने देखा फातिमा दरो दीवार के दरमियान है, असरूहा असरतन, इस जोर से दरवाजे को थका दिया। कादत बेरूही अंतमूता हसरतन, फातिमा को मौत सामने नजर आई, एक चीख मारी, या फिजा असद दीनी, ए फिजा फातिमा को सहारा दो, लक़द कातालू जनीनी, मेरा मौसल शहीद हो गया। अजरकुम अला ज़हरा, अल्लाह ताला आखिरी रिवायत सुनिए, नबी की बेटी रुखसत हो गई। सलमान फारसी कहते हैं मेरे मौला अली हर रोज मदीने के बाहर चले जाते, मैं सोचा करता अल्लाह जाने अली कहाँ जाता है। मैंने एक दिन कहा अपने मौला के पीछे पीछे जाऊंगा। अल्लाह ताला सलमान कहता है मौला अली मदीने के बाहर जाने लगे, मैं भी पीछे छुप छुप के चलने लगा। मैंने क्या देखा, अली मदीने के बाहर एक दरख्त का सहारा लेकर बैठ गए हैं। अली धारे मार मार के रोने लगा, मेरा मौला धारे मार मार के रोने लगा। अज़ादारों 25 साल का करियर जवान नहीं था, ये बदर और खंदक और खैबर का फातिह नहीं था। सलमान कहता है अल्लाह जाने मेरा मौला इस वीराने में आके किस गम में रो रहा है। सलमान बर्दाश्त न कर सका, जनाबे सलमान आगे बढ़े, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला वो कौन सा गम देखा है जिसे याद करके इस वीराने में रोते हो। अल्लाह ताला मौला ने एक जुमला कहा और सलमान भी बर्दाश्त न कर सका।